नाज़रीन को ये बताते चलें कि अमरीकी सदर की जानिब से जंग बंदी में तोसी का ऐलान कर दिया गया है। यह अहम खबर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंग बंदी में तोसी का ऐलान कर दिया गया है। अमरीकी सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने दरख्वास्त की है कि ईरान पर हमला ना करें। ऐसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंग बंदी में तोसी का ऐलान कर दिया गया है। सुमेरा हमारे साथ मौजूद है। जी सुमेरा, ये अच्छी खबर आ गई है, अमरीकी सदर की जानिब से जंग बंदी में तोसी का ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और हम कुछ देर पहले भी जब न्यूयॉर्क टाइम्स की एक ऐसी पोस्ट आई जिसकी वजह से कुछ उम्मीदें गिरना शुरू हो गई, तब भी मैंने यही दरख्वास्त की थी कि हमारे देखने और सुनने वाले फिलहाल इन तमाम तर कयास आराइयों पर, इन रिपोर्ट्स पर इसलिए भी कान न धरें क्योंकि पिछले 24 से 48 घंटों में जितनी भी अपडेट्स आई थी उसके ऊपर उसके थोड़ी देर के बाद उसका खुद का रिबटल प्रेसिडेंट ट्रंप जारी कर देते थे। और वही हुआ। अभी आपके सामने है कि वो तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो इन वेन हुई हैं। आई होप कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी इन स्टेटमेंट्स के ऊपर कायम रहें। अगले आने वाले चंद घंटे अभी भी अहम है। पाकिस्तान की जानिब से आला तरीन सतह पर आई टॉक अबाउट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, आई टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आसिम मलिक। ये चारों लोग इस वक्त जो है वो अभी भी इस तमाम तर हवालों से एक मुसलसल सिफारतकारी के मराहिल में अभी भी लगे हुए हैं। और मैं आपको इतना बता दूं, इस्लामाबाद हो या रावलपिंडी, हमारे टॉप सिविल मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं दे आर नॉट स्लीपिंग। डे इन डे आउट पिछले 10 से 15 रोज से मुसलसल पाकिस्तान एक मुसलसल सिफारतकारी के अमल में मसरूफ है। और स्पॉयलर्स की ख्वाहिश यही थी कि किसी तरीके से मुज़ाकरात का अमल गिर जाए, कोलैप्स हो जाए। और यही वो स्पॉयलर्स थे, यही वो डिस्ट्रैक्टर्स थे कि जिन्होंने फेज 1 में जब अमरीकी और ईरानी वफूद इस्लामाबाद से गए तो वो ये जाने बगैर कि यहाँ से वो कितनी बड़ी अपडेट गेन करके या कितनी बड़ी प्रोग्रेस गेन करके निकले हैं, उन्होंने बिला सोचे समझे उसके ऊपर बयानबाजी की। मगर एक दिन के बाद ही सदर ट्रंप ने उस रिपोर्टर के जरिए जो कि न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्टर इस्लामाबाद में मौजूद है, कैटलिन डॉनबॉस, उनके जरिए ये कंफर्म किया कि अमरीकी नुमाइंदगान जो है वो इस्लामाबाद जाएंगे मरहला नंबर 2 के लिए। और उसी मरहला नंबर 2 के लिए सब पाकिस्तान मुसलसल अनथक सिफारतकारी कर रहा है। और उस सिफारतकारी में मैं आपको बताती चलूं कि ईरान की जाने से तमाम तर जो उनकी डिमांड्स हैं, जो उनकी शराइत हैं, जो कुछ उनके जहन में है, जो कुछ वो मनवाना चाहते हैं, वो अमेरिका तक पाकिस्तान की क़यादत के तवस्सुत से पहुंचाया गया। और अमरीकी पैगाम रसानी भी पाकिस्तान के तवस्सुत से तेहरान को की गई। इसमें आप ये हरगिज ना भूलिएगा कि 2 इंतहाई अहम रेड जोन, नो फ्लाई जोन को क्रॉस करके पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, ये एक बहुत बड़ा कदम था कि उनकी अपनी इस हवाले से इनके लिए एक अपना रिस्क फैक्टर था मौजूद हवाओं में। मगर वो यहाँ से ईरान गए, तेहरान में उन्होंने 3 दिन गुजारे एंड ही मेड श्योर। और उनकी मौजूदगी में ही लबनान ईरान का सीज फायर भी हुआ और आबनाए हुर्मुज़ भी खुली। मगर डिस्ट्रैक्टर्स हमेशा इस तरह की सिफारतकारी, शटल सिफारतकारी को खराब करने की, स्पॉइल करने की पोजीशन में रहते हैं। अब तक की जो हिकअप्स हैं उसके लिए भी पाकिस्तान सरतोड़ कोशिश कर रहा है। वजीर इत्तलात अता तारर का भी स्टेटमेंट आपने देखा, एक्स पर बहुत अहम बयान था। मैं कहती हूँ कि अगर मैं इसको रेट करूं तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से इससे ज्यादा अच्छे अल्फाज का चुनाव नहीं किया जा सकता था जो उन्होंने किया। एंड वी अप्रिशिएट हिम कि उन्होंने बर वक्त एक ट्वीट किया। उन्होंने ईरान से भी दरख्वास्त की कि वो अपने फैसले से आगाह करें ताकि एक क्रिटिकल सीज फायर जो है उसको उससे पहले एक अहम फैसला किया जाए और वो अपने नुमाइंदगान की इस्लामाबाद आने के हवाले से भी बताएं। एक और यहाँ पर आज बड़ी पेशरफ्त हुई थी इस्लामाबाद में, जिसको मैं आपको क्विकली बताना चाहूंगी कि सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद से हमारे नायब वजीर आजम वजीर खारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। बहुत तवील गुफ्तगू थी। कल उनकी अब्बास अरागची ईरानियन हम मनसब से बातचीत हुई। आज जाइडोंग जो कि चाइनीज एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान, उनसे उनकी बड़ी तवील मुलाकात रही। फिर नेटली बेकर जो शारजेट अफेयर्स है इस्लामाबाद में अमेरिका की, उनसे मुलाकात हुई। तो यू कैन टेल विद ऑल दीज बीड्स इन द वायर कि पाकिस्तान ने आज पूरा दिन सिफारतकारी की ये कोशिशें की हैं। देयर वाज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। तो आई थिंक पाकिस्तान दूसरी मर्तबा इसमें कामयाब हुआ है। खित्ता दोबारा जंग की बिल्कुल तरफ पाकिस्तान की भरपूर जो सिफारती कोशिशें हैं वही रंग ला रही हैं। सुमेरा हमारे साथ ही रहिएगा। असफर इमाम वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं। असफर, एक और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के नतीजे में डेवलपमेंट ये सामने आई है कि अमरीकी सदर जो हैं वो सीज़ फायर एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। एक तो ये बताइए कि ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए अभी ये एक्सटेंड किया जाएगा? जी बिल्कुल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है और ये बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी इस हवाले से है
کہ امریکہ میں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ چونکہ امریکہ نے ایران کے ایک شپ پر جو وار کیا تھا اس کے اوپر قبضہ کیا تھا، اس کے بعد سے جوابی کارروائی کی توقع کی جا رہی تھی، جس کا اعلان ایران کی طرف سے ہو چکا ہے. تو اس میں یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سفارتکاری کے نتیجے میں، پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں امریکہ کو یہ یقین دہانی آئی مل گئی ہے کہ ایران کی طرف سے فوری شاید رد عمل نہیں آئے گا. اور یہی امریکہ چاہ رہا تھا کہ آخری وار کر کے جواب اس کو نہ ملے، تاکہ ایک تاثر یہ جائے کہ امریکہ نے اپنے مقاصد حاصل کیا ہے. یہاں اصل میں پولیٹیکل مقاصد ہیں، خود اندرونی سطح پہ جو پولیٹیکل مقاصد ہیں صدر ٹرمپ کے، تو اس لیے ان کی یہ ضرورت ہے کہ ایک کارروائی کرنے کے بعد جواب اگر اس کو نہ ملے تو ہم اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، جو سیز فائر کا سلسلہ تھا. اور یہی ہوا ہے کہ پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں شاید ایران بھی تیار ہوا ہے کہ وہ اس کا جواب نہیں دے گا، تو اس کے بعد یہ سیز فائر کو غیر معینہ مدت کے لیے توسیع دینے کی بات کی جا رہی ہے، تاکہ اس دوران کوشش کر کے باضابطہ کوئی ڈیل سائن کر لیا جائے. اور صدر ٹرمپ کی یہ بڑی سخت ضرورت ہے. تو اس طرح سے پاکستان نے اس وقت جو ایک تعطل کی جو فضا پیدا ہو گئی تھی، اس میں بڑی کامیابی سے اپنی سفارتکاری کا مظاہرہ کیا ہے. پاکستان نے بڑی ایک نمایاں یعنی کامیابی حاصل کی ہے کہ توسیع جو تھی چند گھنٹوں کے بعد یہ جو اس میں مدت ختم ہو رہی تھی. اور موجود رہیے زاہد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ زاہد صاحب آپ کے وقت کا. پاکستان نے ایک اور کامیابی میں کہوں گا یہ حاصل کیا ہے. پاکستانی ظاہر سفارتی کوششوں سے یہ ممکن ہوا ہے کہ امریکی صدر نے جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کر دیا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ بھی ظاہر ہے جنگ نہیں چاہتا، اب معاملات میز پر ہی حل ہوں گے، خطے میں دوبارہ جنگ نہیں ہوگی؟ جی بالکل. دیکھیں اتنی ملٹری اپلیکیشن نے اگر کوئی ریزلٹس دینے ہوتے یا کوئی چیک میٹ دینا ہوتا تو وہ پہلے ہی دے چکے ہوتے. امریکہ کی جو اسیسمنٹ تھی اس کے مطابق تو 4 سے 5 دن تھے، 4 سے 5 ہفتے یہ تھوڑا سا کے اندر اس جنگ نے ختم ہو جانا. بٹ اینی ویز آئی تھنک اٹس اے ہیوج ڈیسیژن اور بڑا پازیٹیو ڈیسیژن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، اور بڑا انہوں نے آنر دیا ہے پاکستان کے پرائم منسٹر کو اور فیلڈ مارشل صاحب کو، ان کا ذکر بھی کیا، اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے جو پاکستان کی ایفرٹ جا رہی ہے. آئی تھنک دس از اے ہیوج ایفرٹ. پاکستان ایک پرائم کنڈویٹ کے طور پہ، اسٹیبلٹی کے کنڈویٹ کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے، اور آئی تھنک ایران کو بھی پاکستان کی اس ایفرٹ کی قدر کرنی چاہیے اور تھوڑا سا پازیٹیو اپروچ اپنانی ہوگی. ٹھیک ہے آئیڈیل چیزیں نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہرمز کی بلاکیڈ کیا ہوا امریکہ نے بھی اور ایران دونوں نے کیا ہوا ایک قسم کا، کیونکہ ایران کے بلاکیڈ سے دوسرے کیمپ دیکھیں نا، آپ دوسروں کے شوز میں بھی گھس کے دیکھیں، اس اینگل سے بھی دیکھیں. دیر آر مینی کنٹریز ان دا ورلڈ جو ایران کے اس بلاکیڈ سے خوش نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ادر دین یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ وہ جو ایرانین بلاکیڈ ہے وہ ایران شاید امریکہ کو اتنا نقصان نہیں دے رہا جتنا باقی دنیا کے ممالک کو نقصان پہنچا رہا ہے، فرینڈز کو نقصان پہنچا رہا ہے. ایون چائنیز